नागपुर शहर में महाराष्ट्र दिन और मदर्स डे के उपलक्ष्य में दिवास फॉर एवर ग्रुप द्वारा महाराष्ट्राची महारानी 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अनोखी थीम मदर्स एंड डॉटर्स के प्यारे रिश्ते को दर्शा रही थी। कार्यक्रम में गिफ्ट पार्टनर के रूप में लोंदे ज्वेलर्स की ओर से महिलाओं को आकर्षक उपहार दिए गए। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्रियन लुक फैशन शो, इंडो वेस्टर्न लुक, पैठनी थीम लुक, इस पूरे थीम पर महिलाओं ने परफॉर्मेंस किया। साथ ही सभी उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम सफल बनाने हेतु प्रयास किए। महाराष्ट्र डे आणि मदर्स डेच्या उपलक्ष्यमध्ये हा प्रोग्राम घेतलेला आहे। इथे 4 प्रकारचे कॉन्टेस्ट होते। महाराष्ट्रीयन लुक, इंडो वेस्टर्न इन महाराष्ट्रीयन, त्याच्यानंतर पैठणी आणि मदर डॉटर इन महाराष्ट्रीयन लुक। तर या चारही कॉम्पिटिशनला खूप छान प्रतिसाद मिळाला आहे आणि लोंदे ज्वेलर्स आम्हाला ॲज अ गिफ्ट पार्टनर म्हणून इथे लाभलेले आहेत आणि त्यांनी खूप सपोर्ट केला आम्हाला आणि खूप छान म्हणजे असं त्यांनी जे गिफ्ट्स पाठवले त्यांचं कोऑपरेशन, नेहा मॅमला त्यांनी आमच्याकडे पाठवलं, खूप छान सपोर्ट मिळाला।